house, so we just prepare for the birthday and the congratulations. So just taking a picture. Say hi, Tita Linda. I'm gonna post this in YouTube. Yes. This is the crowd. It's very nice. Huh? Say hi. I'm making a video. Video sa? Yeah, video. Nakita mo. Hi! Yan. Hi! Nagpahiling ka naman kanina? Ah? Naghiling ka kanina? Oo, nag-healing. Ano mo nga ako, kuya. Ganyan mo lang kasi video yan. But hi. Tapos, lakad-lakad lang. Kita ba? Oo. Hello! Andito ako. Maganda ba, pa? Okay na. Thank you. This is Tita Lila's house. This is the upstairs. This is the cruise. Say hi, Tita Linda! Ano? Sinila. Kasi ko sa kwan. Kaya isa na ang bungduan. Butang ko dami. Sayang yung mga no? Mga pagkain kaso pampataba. Wala na yan. Pataba. Pataba ka ba? Hello.